नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानू हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु गत पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे महापुरुष अच्युतानंदंकर अच्युतठार अंक विज्ञान पुस्तक जानिया पाइथिले जे हीराकुद बंध भांगिबार टिप्पणी अर्थात 2026 मसीहा जड़े भाई आमर कमेंट रे लिखिचंती जे भाई सेथरे कोन लिखा जायछि कि किछि कौनसी निर्दिष्ट समय लिखा जायछि कि देखंतु ज्योतिषंकर मत गणना अनुसार महापुरुष तो गोटे पद्य लिखिं आगे आम से पद्यटा को पढ़ा आपण मैंने बुझापी चेष्टा करेंगे महापुरुष कौन से ज्योतिष जो पद्यटी लिखिं से विषय प्रथम बुझा आ ज्योतिष जो मैंने अच्छा ज्योतिष जो ज्योतिर्विद मैंने सब अच्छा जो गणना करके लिखिं से गद्य अनुसार आम से पाठ करवा तो कौन लिखाई आसतु से विषय जानापी पाइबा। गोटे कथा महापुरुष अच्युतानंद गोटे भविष्य मालिका पुराण रे आज्ञा लिखिं वर्ष 13 मास हेब लो बहुल पक्ष 13 दिन हेब से दिन ठारू कलिगोल युद्ध घरे घरे लागी जीव बुद्ध अवतार सरीब बहुल मने रखिथिबु तुही कलकी जुगरे कलकी अवतार विजे हेबे भावग्राही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ए कथार आपण ध्यान करुथिबे जेतेबेले कौन अर्थ कौन ना जेतेबेले वर्षक 13 मास हेब पक्ष 13 दिन हेब ठीक सही समय ठारू देश रे कलिगोल विपात आरंभ होइजिवो पृथ्वी पृष्ठर पापभारा प्रबलर प्रबलतर हेबारु एपरि क्षयक्षति सब देखा जीवो जो हीराकुद बंध भांगिया कथा हो कि जहाँ भी हो कौन सी किसी ना 2026 मसीह आज्ञा स्पष्ट बन्या परिस्थिति निश्चिंत रूप से अच्छी स्पष्ट रूप से किंतु आउटा कथा लिखाई कौन ना से भविष्य पुराण रे आज्ञा लिखाई कल की रूप को धरी लो बहुल कला धला घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम म्लेच्छ संघारिबे 12 हाथ खंडा धरी कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहार करिवे बोली कौथरे लिखाई ना भविष्यत पुराण रे मत व्यक्त अच्छी निजे महापुरुष स्वयं लिखिं आउ जो 12 हाथ खंडा धरी आर अर्थ होची कौन ना 12टा हाथ रे खंडा सेमिति किछि 12 हाथ खंडा अच्छी बोली सेमिति किछि लिखा जाए माने लिखा अच्छी कि महापुरुषंकर कहवा अनुसार जेतिकी आमे सन्थ साधु सन्थ महापुरुषंकर अनुगामी भक्त मानक ठारू जेतिकी शुणीचु से माने कहती कौन ना 12टा हाथ रे खंडा 12 हाथ सेमिति कौन खंडा नहीं 12टा हाथ रे खंडा केमिति ना जड़े अति निजर लोक ताकू बध कला से लोक आकु बध कर माने तार माने परस्पर भितर जमती हाण कटाई निजे निजर माने कौन करेंगे जीवन देदेवे यहाँ हूँ 12टा हाथ रे खंडा किए ताकू माइला तो से आउ जड़े किए आकु माइला एमती हूँ कथा माने कलिर उत्पात जो हम तापर निपात आरंभ हो उत्पात विपात निपात ठीक सेमिति कथा लिखा जाकर कौथरे ना भविष्य पुराण रे ये सब केबे हम ना जेतेबेले वर्ष 13 मास हेबलो बहुल पक्ष 13 दिन हम गोटे पक्ष 13 दिन आउ मु किछि कहबाकू चाहूना आपण मैंने बुझी सारे आसतु प्रथमे देखा पड़ो ज्योतिर्विद माने कौन लिखिं अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक रे ज्योतिर्विद मानकर कथा प्रथमे आम पद्यांशटी को पढ़ले जानीपारे आप तेज आसतु डेरी नक आरंभ करवा महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानंदमय हरि सर्वघटे जच्युत तस्य पादे नमाम्यहं तस्य पादे नमाम्यहं जय श्री अच्युत जय पंचसखा जय अनंत जय कल्की राम। एटी महापुरुषंकर तांकर भाषा से लिखिं कौन ना हीराकुद बंध जेबे 26 भांगिब केउ समय रे ही घटना घटिब हीराकुदर मूलांक 4 आसई 4 इंद्रदेवंकर अंक जे हुई 4 सहित 2 संपर्क अछई 2 चंद्रमांक अंक भावे बुझिबई चंद्र जलर और इंद्र वर्षार कारक 2 गुणा 4 अटई प्रत्यक्ष
2026 ଏକ ଅଙ୍କ ଆସଇ ଏକର 4 ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୁଅଇ। ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ 4 ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ମିତ୍ରତା ଅଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା କାଳରେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାଳ ଭକ୍ତେ ଭାବରେ ବୁଝିବ। 20 ଜୁନରୁ 27 ଜୁଲାଇ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହୀରାକୁଦ ତହିଁ। ମିଥୁନ କର୍କଟ ମାସ ଯେବେ ହୋଇଥିବ, ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବୋଲି ତାହାକୁ ବୁଝିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ବାର ସୋମବାରକୁ ଗଣିବ, ତାରିଖ ହିସାବ ଦେଖି ଗଣନା କରିବ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଅଟଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ଏହି ଲଗ୍ନେ ଘଟିବଟି ବୁଝିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସମୟ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 10, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଅବଶ୍ୟ। ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଗଣନା ହିସାବରେ ଲେଖିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗ୍ନେ ଘଟିବଟି ବୁଝିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସମୟ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 10, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଅବଶ୍ୟ। 27 ଅଙ୍କେ କଟକେ ମଇ ବୁଲିବ, ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିବ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଜନ ନିନ୍ଦାଟି କରିବ, କଳକି ରାମଙ୍କର ସେହି ଦୋରେହା ହୋଇବ। ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ଦାସ ମନ ଲଗେଇଣ, ରଚୁଅଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିରସ ମନେଣ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅଟଇ ନିମିତ୍ତ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ସୁତ। ତାହା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁହିଁ ରଚନା କରଇ, ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀହରି ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ। ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦ୍ୟାଂଶର ବାଣୀ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ବାଣୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଜାଣିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦ ଏଚ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆଇର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆର୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ୟୁର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଡିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଠି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆସିବ 22 ଅଙ୍କ ଆସୁଛି। ଯାହାଙ୍କର କି ମୂଳାଙ୍କ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝୁଥିବେ ଭଲ କି, ଯାହାଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ ବାହାରିବ, ଆମର ଦୁଇଟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ 2କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ମୂଳାଙ୍କ 4 ଆସିଲା। ତେବେ 4 ଅଙ୍କ ୟୁରେନ୍ସ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ। ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ୟୁରେନ୍ସ ବା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍କ। ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅଙ୍କ 2 ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ 2ର ଗୁଣା 4 ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜଳର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବି ବର୍ଷାର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। 2026 ମସିହାର ଅଙ୍କ 1 ଆସୁଛି। 1 ଯେଉଁ ଆସିଲା, 1 ଅଙ୍କ 4 ଅଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 1 ଅଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆଉ 4 ଅଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାଧିକାରୀ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ରହିଅଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ହିଁ ମିଳୁଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାଳରେ ହିଁ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାଳ? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାଳ ଆସିବ ଠିକ୍ ଜୁନ 20ରୁ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିବ ମାସ ହିସାବରେ ମିଥୁନ, କର୍କଟ ମାସ ବା ଆଷାଢ଼ ମାସ ବା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ବାର ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବାର ସୋମବାର ହୋଇଥିବ। ଆଉ ବାର ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ବାର ମାନେ ସୋମବାର ହିଁ ହେଇଥିବ। ତାରିଖ ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତାରିଖ ଯଥା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବିଧିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି 2 କିମ୍ବା 4 କିମ୍ବା 7 କିମ୍ବା 11 କିମ୍ବା 13, ଏସବୁ ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇଛି। 16, 20, 22, 25, 29, 31 କିମ୍ବା 1, 10, 19, 28 ଏହି ତାରିଖ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବ। ଏହି ତାରିଖରେ ହିଁ ଘଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦାୟୀ ହେବ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚାଲୁ ହେଉଥିବ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅଟେ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଲଗ୍ନ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ
जेहेतु चंद्रमा कारक थिब आउ कर्कट लग्न होइथिब सेटा सेई समय रे बा एई तारीख मानक हिसाब रे केबे ना केबे गोटे हबो। आउ जून 20 रु जुलाई 27 मध्य तारीख मध्य मिथुन कर्कट राशि रे सूर्य रही था। आपण मैंने भी जानते जून 20 रु जुलाई 27 तारीख मिथुन एवं कर्कट राशि रे सूर्य रही था। तेणु जून मासर प्रथम लग्न मिथुन लग्न आसे एवं जुलाई मासर प्रथम लग्न कर्कट लग्न हुए। तेणु एथिरु सारांश मिलुची समय सकाळ 6टा रु दिन 10टा भितर ही हीराकुद बंध भांगिबो। कहीं से तारी भितर कौन हम ना मिथुन लग्न बा प्रथम लग्न कर्कट लग्न जो आसो तेणु सारांश मिलूँ कौन ना से सकाळ 6टा रु से 10टा भितर हीराकुद बंध निश्चिंत रूप से कौटी फाट सृष्टि हो। 27 अंकरे कटक सहर लुहार मई बुलुथिबो। एही समय रे निर्धारण ज्योतिष अंक एवं आध्यात्म विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट होइछि। हीराकुद भांगिबार टिप्पणी ये सब ज्योतिष कवि मैंने यहाँ को लिखिं। तार समय सीमा तार संपूर्ण काल मास तारीख बार समय लग्न संक्रांति संपूर्ण रूप से यहाँ बरणी प्रदान करछंती कौ माने ज्योतिष कवि मैंने लिखिं। मसीहा हिसाब रे 2026 मसीहा काल होची जून 20 रु जुलाई 26 तारीख मास होइथिबो मिथुन कर्कट बा आषाढ़ श्रावण मास तारीख होइथिबो 2 4 7 11 13 16 20 22 25 29 31 तथा 1 10 19 28 आपण को शुणैली जो तारीखर स्वयं अधिपति किए से विषय में कही पूर्व से व्याख्या तेणुक यही तारीख मध्य ही से घटना घटिब। आउ 12 हिसाब रे चंद्रमांकर 12 बा सोमवार दिन ही घटिब। आउ समय होची सकाळ 6 रु 10 मध्य सकाळ 6 रु 10 मध्य जो कर्कट लग्न प्रवेश करिब सेतबेले कौन हेबो ना यही घटना मान देखा दिबो। तापरे लिखा जाइछि लग्न होइथिबो लग्न होची कर्कट संक्रांति होइथिबो को संक्रांति मिथुन कर्कट संक्रांति मिथुन कर्कट संक्रांति होइथिबो बा चलीथिबो सेही मासर कर्कट लग्न रे यही घटना मान निश्चिंत रूप से कौनसी ना कौनसी स्थिति नहीं कि आसीबो। तो या को पढ़ी शुणाइबार अर्थ होचे या जे आपण माने केवल प्रभुंकर सही अमृत प्राप्ति नाम रूप को सब ध्यान करंतु रूप को चिंतन करंतु। तेणुकरी जहाँ भी घटना हो कि न हो सेटा बड़ कथा नुह आज्ञा जहाँ भी हम आपण मैंने आगे यदि प्रभुंकर शरणातीत होइथिबे निजको शरणा माने निजको समर्पण कर देथिबे तेबे आपणकर कौनसी भी अमंगल आपण पाखक स्पर्श करि परिबो नाही। बहुत कथा अच्छी आज्ञा यहीटा मत जड़े भाई कमेंट लिखिले जे आपण कमेंट बॉक्स रे आसला जे एथे जो कथा लिखा है तार कौन सी सेमती स्पष्ट माने तारीख ये सब लिखाई कि आज्ञा लिखा जाइए जो कथाटी लिखा जाइए ज्योतिषविद मानकर गणना अनुसार ज्योतिषविद माने जहाँ लिखिंट जो व्याख्या से ज्योतिषविद मानकर मतव्यक्त आईटा हूँ मतव्यक्त अनुसार संपूर्ण टिप्पणीटा को प्रदान कर जो कौ माने मसीहा तो लिखाई स्पष्ट किंतु कौ समय कौ काल कौ निर्घंट संपूर्ण रूप से तार संपूर्ण विवरणी से प्रदान कर गोटे हाड़ीदास पद मन पड़ी जय जगन्नाथ पति पावन पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कली कलुष विचार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम से जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करवा चिंतन करवा मन भितर ध्यान करवा तेज ये सब किछि कथा आज्ञा आपण भावतु ना जे एटा कौन हम बोली जहाँ भी हम समस्त हम
ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋ ବଉଳ, ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ। 64 ଯୋଗ୍ନି ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି, ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ। ଉତ୍ତରୁ କାଳିକା ଆସିଲୋ ବଉଳ, ଯାଜପୁରେ ହେବେ ଭେଟ। ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୂଟ। ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ, କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଡ଼ାଇଣ କାୟା, ଉଦରେ କରିବେ ତୃପ୍ତ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବଲୋ ବଉଳ, ଜାଣ ଏ ଅଳପ ଦିନେ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ, ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ଆକାଶୁ ପଡ଼ିବ ବଜ୍ର ଲୋ ବଉଳ, କାଳି ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଆକାଶୁ ପଡ଼ିବ ବଜ୍ର ଲୋ ବଉଳ, ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ, ଲାଗିଯିବ ଯେ ଅନଳ। ଏସବୁ କଥା କଳିର ଯେତେବେଳେ କରାଳତା ବିସ୍ତାର ପାଉଥିବ, ଏମିତି ଘଟଣାତୀତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତମୟୀ ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଭଜନ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଆମେ ଦେବା। ଯଦି ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କାଳିଗ୍ରାମ।